Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you dear students? Hope you are doing well. आज हम मदीना अरबिक रीडर बुक 6 का लेसन 2 जो हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया है, अब उसका नेक्स्ट पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने फ़र्स्ट वाली वीडियो देख ली होगी और उसका ट्रांसलेशन भी कर लिया होगा, समझ लिया होगा। इफ़ यू फेस एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन प्लीज़ लेट मी नो। तो अभी हम शुरू करते हैं आगे से। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि मुदर्रिस ने मुआविया से कहा था इक़रा अल हदीस अल मकतूब अला सब्बुरा या मुआविया, कि मुआविया ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई हदीस को पढ़ो। अब मुआविया यहाँ से हम पढ़ेंगे मुआविया यक़िफ़ु व यक़रअु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब मुआविया पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ यक़िफ़ु व यक़रअु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुआविया खड़े होते हैं और पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल मुदर्रिस इक़रा व अंत जालिस। मुदर्रिस कहते हैं कि बैठ कर पढ़ो। इक़रा व अंत जालिस, बैठ कर पढ़ो। यानी यहाँ पे देखेंगे हम इक़रा, ये क्या है, अम्र है, ऑर्डर है। इक़रा पढ़ो, व अंत जालिस, इस हाल में कि तुम बैठे हुए हो। अब यहाँ पर हम ये देखना है कि वाव यहाँ पर जो है, इस वाव को हम बोलते हैं वाव हालिया। वाव हालिया मतलब ऐसा वाव जो किसी की हाल बताता है कि वो किस हाल में है। तो मुदर्रिस कह रहे हैं कि तुम पढ़ो इस हाल में कि तुम बैठे हुए हो, यानी बैठ कर पढ़ो। तो हम इसको सिंपल ट्रांसलेशन उर्दू में कैसे करेंगे, इक़रा व अंत जालिस, बैठ कर पढ़ो। इंग्लिश में हम वाइल, व्हेन, इस तरह से हम कहते हैं। इंग्लिश में कहेंगे रीड वाइल यू आर सिटिंग, रीड वाइल यू आर सिटिंग। ओके, रीड बाय सिटिंग भी कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मुआवियतु उरीदु अन अक़रा व अना वाक़िफ़। मुआविया कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ खड़े होकर के पढ़ूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं खड़े होकर के पढ़ूँ। ये मुआविया कहते हैं। उरीदु, मैं चाहता हूँ, अन अक़रा, कि मैं पढ़ूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं पढ़ूँ, व अना वाक़िफ़, इस हाल में कि मैं खड़ा रहूँ, मतलब कि मैं खड़े होकर के पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर भी वाव हालिया है। इस सबक में वाव हालिया की प्रैक्टिस करवाई गई है। ये एक्सरसाइज में आपकी आएगा, मैं उसमें तशरीह उसकी करूँगा, उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो अब कहते हैं मुदर्रिस कमा तशाउ, एज़ यू विश, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी वैसे तुम पढ़ो, चाहे बैठ कर चाहे खड़े होकर। कमा तशाउ। मुआविया अब पढ़ते हैं कि अन जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल अतैतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा फ़िल मस्जिद फ़क़ाल सल्लि रकअतैन मुत्तफ़क़ुन अलैह। मुआविया पढ़ते हैं कि जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया इस हाल में कि वो मस्जिद में थे। यहाँ पर वाव हालिया आप गौर करेंगे कि इस हाल में कि वो मस्जिद में थे। फ़क़ाल, तो उन्होंने कहा सल्लि रकअतैन, 2 रकात नमाज पढ़ो। ठीक, तो अन जाबिरिन, अन मीन्स से, अन मीन्स का मतलब यहाँ पे से, जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है। ठीक है, उन्होंने कहा, क़ाला यानी जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, क्या कहा उन्होंने, कि मैं आया, अतैतु, मैं आया। कहाँ आया, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। उनकी हालत क्या थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वहुवा फ़िल मस्जिद, वो मस्जिद में थे, इस हाल में कि वो मस्जिद में थे। यहाँ पर वाव हालिया। ओके, फ़क़ाला, तो उन्होंने कहा कि सल्लि रकअतैन, सल्लि अम्र है, ऑर्डर है, पढ़ो, सल्लि पढ़ो, रकअतैनी 2 रकात, रकअतुन 1 रकात, रकअतैन 2 रकात। मुत्तफ़क़ुन अलैह, ये हदीस मुत्तफ़क़ुन अलैह है। मुत्तफ़क़ुन अलैह मतलब कि ये हदीस की जो 2 बड़ी किताबें हैं उन दोनों में ये हदीस लिखी हुई है, मज़कूर है, तो उसको मुत्तफ़क़ुन अलैह कहेंगे। बुखारी और मुस्लिम में ये दोनों हदीस मज़कूर है। ओके, अल मुदर्रिस, मुदर्रिस कहते हैं कि अशरहु लकुम अद-दर्स अल-आन फस्मअू वला तक्तबू शैअन व अना अशरह तअती अल-वाउ लिमआनिन कसीरतिन मिनहा। कहते हैं कि अब मैं तुमको एक्सप्लेन करूँगा, दर्स यानी ये मैं लेसन तुम लोगों को एक्सप्लेन करूँगा कि इसका मतलब क्या, तशरीह करूँगा। अब मैं तशरीह करता हूँ तुम लोगों के लिए
درس کو، اشرح میں تشریح کرتا ہوں، لکم تمہارے لیے، الدرس لیسن کو، الان اب، اوکے، فاسمعوا سنو، فاسمعوا سنو یہ جمع کے لیے ہے، اسمعوا یہ جمع کے لیے یعنی پلورل کے لیے یوز کریں گے، ولا تکتبوا اور لکھو مت، شیئا ولا تکتبوا شیئا کچھ بھی مت لکھو، وانا اشرح اس حال میں کہ میں تشریح کر رہا ہوں، میں جب تشریح کروں تو مت لکھو، وین سے ہم یہاں پہ کہیں گے وین آئی ایم ایکسپلیننگ، جب میں تشریح کر رہا ہوں تو آپ لوگ کچھ مت لکھنا۔ تأتی الواو لمعان کثیرۃ منہا، کریں کہ واو آتا ہے بہت سارے معانی کے لیے، یعنی واو کی بہت ساری میننگ ہوتی ہیں، بہت سے معانی کے لیے آتا ہے، بہت سارے معنی ہوتے ہیں واو کے، واو کئی قسم کا ہوتا ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اوکے۔ تأتی الواو لمعان کثیرۃ، واو کئی معنی کے لیے آتا ہے، منہا ان میں سے کیا کیا ہیں بتا رہے ہیں، ان میں سے، منہا ان میں سے یہ ہے، نمبر 1 العطف، واو عطف کے لیے آتا ہے، مثال اگزامپل نحو خرج الزبیر وحامد درسنا اليوم السیرۃ والفقہ، یعنی انہوں نے اگزامپل دیا کہ واو جیسے آتا ہے عطف کے لیے، تو عطف کا اگزامپل انہوں نے کیا دیا کہ خرج الزبیر وحامد، زبیر اور حامد نکلے، یہاں پہ اور کی میننگ ہے، واو کی یہاں پہ میننگ کیا ہے، اور کی، اینڈ کی، زبیر اور حامد نکلے۔ درسنا الیوم السیرہ، نیکسٹ ایگزامپل، دوسرا ایگزامپل یہ ہے کہ درسنا الیوم السیرہ والفقہ، ہم نے پڑھا، درسنا ہم نے پڑھا آج، الیوم آج، کیا کیا پڑھا، سیرت پڑھی، سیرت کی کتاب پڑھی، اور فقہ پڑھا، ہم نے سیرت اور فقہ کی کتاب پڑھی، یہاں پہ بھی واو کی میننگ عطف کی ہے یعنی اور کے معنی میں۔ اکلتو، تیسرا ایگزامپل کیا ہے، اکلتو وشربتو، میں نے کھایا اور میں نے پیا، یہاں پہ واو کی میننگ اور، اوکے، تو اس کو عطف بولتے ہیں۔ ومنہا، اب دوسری قسم کیا ہے واو کی، ومنہا القسم، دوسری قسم قسم کی ہے، جس میں قسم کھائی جاتی ہے، جس میں قسم کھائی جاتی ہے، جس واو کے ذریعے اس واو کو واو قسمیہ بولتے ہیں، اس کا ایگزامپل کیا ہے، واللہ ما رأیتہ، واللہ خدا کی قسم، واللہ کا مطلب خدا کی قسم، میں نے اسے نہیں دیکھا، ما رأیتہ میں نے اس کو نہیں دیکھا، تو واللہ یہاں پہ واو کیا ہے، واو کی میننگ اور کے معنی میں نہیں ہے، اس واو کو واو قسمیہ بولتے ہیں، اس واو سے قسم کھائی جاتی ہے، اللہ کی قسم، واللہ اللہ کی قسم میں نے اس کو نہیں دیکھا، ما رأیتہ۔ اور آگے ایکسپلین کر رہے ہیں کہ وواو القسم من حروف الجر، بتا رہے ہیں کہ واو قسم جو ہوتا ہے، یہ واو جو قسمیہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ جو واو قسمیہ ہوتا ہے وہ حروف جر مانا جاتا ہے، من حروف الجر، حروف جر اس کو مانا جاتا ہے، حروف جر میں سے ہوتا ہے، حروف جر میں سے ہوتا ہے، یعنی واو قسمیہ جو ہوتا ہے وہ حروف جو جر ہوتے ہیں، حروف جر من، علی، الی، یہ سب جو حروف جر ہیں ان میں سے اس کو بھی مانا جاتا ہے، انہیں یعنی حروف جر یہ بھی ہوتا ہے، اوکے۔ تو اب نیکسٹ والا جو واو ہے اس کو بتا رہے ہیں کہ تیسرا واو کس طرح کا ہوتا ہے، ومنہا الحال، دوسرا واو حالیہ ہوتا ہے، حال، اوکے، تیسرا واو کیا ہوتا ہے، حالیہ ہوتا ہے، اس کا ایگزامپل کیا ہے، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی المسجد، جو آپ نے اوپر ابھی دیکھا ہے حدیث میں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وهو فی المسجد، یہاں پہ نہ تو قسم ہے واو میں، نہ تو اینڈ کی میننگ ہے، اور کی میننگ نہیں ہے، یہاں پہ واو کی میننگ دوسری ہے، یہاں پہ واو کی میننگ حال بتا رہی ہے، واو حال بتا رہے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس حال میں کہ وہ مسجد میں تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، یا آپ یوں کہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا when he was in the mosque، ہم انگلش میں when کہیں گے، اوکے، تو یہاں پہ when سے ترجمہ، جب وہ مسجد میں تھے تب میں آیا، انگلش میں، اردو میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جب وہ مسجد میں تھے، اوکے۔ ای حال کونہ فی المسجد، یہ بتا رہے ہیں کیا، ای حال کونہ فی المسجد، یعنی یہ واو کیا بتا رہا ہے، ان کا مسجد میں ہونے کو بتا رہا ہے، ان کے مسجد میں ہونے کے حال کو بتا رہا ہے کہ وہ مسجد میں تھے، یہ ان کی حال بتا رہا ہے۔ رأیت الحسن، دوسرا ایگزامپل، رأیت الحسن وهو یخرج من المقصف ای حال خروجہ من، کہ میں نے حسن کو دیکھا جب وہ مقصف سے نکل رہا تھا، وہ یہاں پہ واو دیکھیے، واو کی میننگ کیا ہے، وین، یہاں پہ واو حالیہ ہے، یہ بھی واو کیا مانیں گے، حالیہ واو مانیں گے، ای حال خروجی، آگے ایکسپلین کر رہے ہیں کہ ای حال خروجہ من، یعنی
اس کی نکلنے کی حالت کو بتا رہا ہے، اس کو وہاں سے نکلنے کی حالت کو بتا رہا ہے، تو یہاں پہ اس واو کو بھی واو حالیہ کہیں گے. سو نیکسٹ پارٹ وی ول کنٹینیو انشاءاللہ tomorrow or day after tomorrow. So please prepare this lesson. مع السلامة، إلى اللقاء.